श्यामा पातुब ए घन अंधकार निशिथ प्रविश्य श्यामापुरे भ्रांतवसुमदित स्वामी वदनं ये धृत्वा सत्वा ये परिराह सहसा ये बिलोक है श्यामा भूत सोमत जरित पलितं चिकुरा ये हंत की विकृत्वा शिविरा रा रा अरे पिला माने थय थय द्वितीय थाक द्वितीय पर्याय फला समय को विलंब करबा ने गंतव्य पथर बाहुरी जीवा एबे धीरे सुस्थ बसी गंतव्य पथ को जीवा आलिया मारिया लेस दीदी कहले तू हो जो आंध्रा ट्रक अरे बाबू थय थय तमे हो जो डाला ऑटो आज्ञा तो अच्छे द्वितीय थाक किंतु आमको कर्तव्य करबा पाई पड़िबो सर्वप्रथमे सभार पेंडालर सम्मुखरे थिबा मो प्राणर प्राण अंतर्जियामी नारायण चिरचिन्मय सुंदर अद्रष्टा द्रष्टा अस्रष्टा स्रष्टा अकारण कारण मो प्रभु पाखरे अशरण शरण होचंती अघटन घटन अचेतन चेतन पद्म पलाश नयन नीलाद्रि मंडन भावग्राही भाव विनोदिया परम ब्रह्म नारायण पंचदेवता अभय पाद पद्मरे बेहराज्य शत शत कोटि प्रणाम करे द्वितीय पर्याय माँ शारदा कलादात्री विद्या प्रदायिनी वाक्य देवी बीणा पाणी आशार जननी दुर्गति नाशिनी प्रदायिनी मंगलमयी माँ मंगलांकर अभय पाद पद्मरे बेहराज्य शत शत कोटि प्रणाम सभारे बसी दिबा आपनक पथरे आमे एठी दिया आरा रा 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 सेटा मुंडिया सभारे थिबा दिया मारी गोर टिके बड़ पितृकल्प बापा मातृकल्प माँ भग्नस्थानीय भौणी एवं भातृतुल्य भाई श्रद्धार पुझ मान को आशीर्वाद देला बेले स्नेहाशीर्वाद कला बेले गुरुजन मान आशीर्वाद नवा पड़े मो माँ जाऊ ये चतुर्थ पर्याय 4 दिन पालारे मोर द्वितीय थाक एबे मो माँ मान को देखी नथिले आज मोर आनंदर उत्सव मो माँ मान को न देखिले पाला कोन भल हबो के हुळहुळी दबो के मांगलिक कार्य हबो केमिति माँ मन सुजिले सिना माँ मन बुझिले लगन सुजिबो आज माँ मन मोर बुझितिबारु आज ए पाला संस्कृति रे लगन सुजिबो यात्रा देखी जीव नहीं इलो माँ माने पाला देखी जीव झियो देखी जीव नहीं ता माँ को देखे मातृ कृपा केवल रा आशा 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 चैनल लगी छी बाहर को जाओ ना पुरस्कार पाइली गला पुरस्कार पाइछि सेठी खोजुथला सेबा माडुआटा माड न खाइले से कोन शांति पाई परिबो ना थय होई परिबो मो धन विलंब करला आमे टिके विषय को जीवा काहे कि ना बारंबार अनुष्ठान मत कहूछे गीता भागवत आलोचना आवश्यक नहीं टिके विषय 3 दिन 2 दिन धरी गीता भागवत आलोचना कली संस्कृति माध्यम जगन्नाथ विषय प्रभु राम को विषय कृष्ण को विषय नारायण को विषय आज मो माँ विषय गायबी किंतु आशीर्वाद करी भौणी मोर पाला गाई दे गले मुझे बारंबार कही लो मीनाक्षी
ସବୁବେଳେ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକଟି ଗାଇ ସଭାରେ ବସିଥିବା ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗନ୍ତୁକ ଆସିଥିବା ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଳା ପ୍ରେମିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କିଏ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆସିଛେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିପାରିବା ଆମ ଜୀବନଟା କୃତାର୍ଥ ଲାଭ ହେଇପାରିବ କି ମୋ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି କିଏ ନା ବିଲମଙ୍ଗଳ କବି ବିଲମଙ୍ଗଳ ବହିର ନାମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କରୁଣାମୂର୍ତ୍ତ ରାଟକ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ମୋ ରାଧାଟି ଅଧୁରା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେଣୁ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଧୀମନ୍ତକ ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପ୍ରେମୀ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମୋର ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟୀ ମାନଙ୍କୁ ହରିରସ ପିପାସୁ ହରିରସ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମୋର ଅନନ୍ତର କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କିଏ ନା ଏ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଦେବୀ ଆସିବେ ସେ ହେଲେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ସେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଆଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ଜାଣିବା ରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ରାଧା କିଏ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଯଦି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ କରିଛେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥାଟା ନ କହିଲେ ବଡ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କଲମ କହିଲେ ରାଧା କିଏ କୃଷ୍ଣ କିଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କହିଲେ ତୁ ରାଧା ଯିବ ମୋର ତୁ ରାଧା ଯିବ ମୋର ମୁଁ ତୋର ପରମ ବୋলাই ରାଧା କିଏ ନା ରାଧାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଧାରା କୃଷ୍ଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଭୂବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦାସ ନିବୃତ୍ତି କାରକ ସତ ଯୁକ୍ତ ଚିତି ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସତ୍ୟ ନା ଭୂବାଚକ ଶବ୍ଦ ଭୂ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ବାଚକ କହିଲେ କଥା ବା ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ଯଦି ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ କଥା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ରାଧା କଣ ରାଧା ହେଲେ ଧାରା ଯିଏ ଧାରା ଯୁକ୍ତ ଇତି ଧାରାୟତି ଯିଏ ଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ବିନା ରାଧାରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବୁରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେ ଅନୁସାରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ମାର୍ଗଟି ହେଲା ଚାରିଟା ମାର୍ଗ ନା ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୟା କ୍ଷମା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୟା କ୍ଷମା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ମାର୍ଗ ହେଲା ଚାରୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଇଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଲୋମବା ଯଦି ଜୀବନରେ ସତ କହିବା ଯଦି ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ତେଣୁ ସତଟା କଣ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କଲମ କଲେ କହିଲେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପଥେ ଚଳ ଈଶ୍ୱର କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସତ ପଥରେ ଯା ସତକୁ ଯାଜନ କର ସତକୁ ଚିନ୍ତନ କର ସତକୁ ଟିକେ ମନନ କର ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ଧାରଣ କର ତାହେଲେ ତ ସତ ପଥରେ ଗଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପଥେ ଚଳ ଈଶ୍ୱର କରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମୋ ମା ଶାନ୍ତିଟା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଟିଏ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ
तम गाँ शांति कथा कहूँ तम गाँ शांति कथा कहवाई ए पेंडाल को 10,000 टका नवा अरे कौ शांति मो बापा जीवन सकल कर्म करुछ मन सूत्र को छाड़ू ना दिन हेले ठाकुर राति हेले ठाकुर शोला बेले ठाकुर खाइला बेले ठाकुर जीवन में शांति कई आपण भावुचंदी धन 10 ताला बिल्डिंग रे बसिछि मु शांति रे अछि मु गुटे पत्र कुटीर भीतर अछि मु शांति रे अछि शांति रे दुनिया भीतर केई नै शांति ता कोठी अछि दिने लक्ष्मी पचारिले प्रभु जीव जगत को तैयारी कर देलो अन्न कलो ब्रह्मा को कहले सृष्टि करबा पाई सृष्टि करले आपण पालन करले शंकर भगवान को दायित्व देले संहार करले किंतु प्रभु सबटो सब देलो ताले शांतिटा कोठी रखिलो ताहले शांतिटा कोठी रहिছে अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कलम कले बोले गोविंद 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 श्याम करंद पान जा जा आज्ञा शांतिटा कोठी अच्छे ए शांतिटा ए संसार भितर अभय पाद पद्म रे अछि नाइ आज्ञा प्रभुकर अभय पाद पद्म रे शांति अछि तो तळे अछि आपण माने जेते कर्म करूछंती से गोविंदंकर पाद को भजन करूछंती से पदार बिंदर शरण नउछंती कोन कहउछंती बोले प्रभु जीवन रे टिके शांति आज्ञा शांतिटा अछि कोउटी ना शांतिटा अछि प्रभुंकर पाद जे भल कर्म करिवो जीवन रे टिके ताको शांति मिलिवो नाइ आज्ञा आउ रहिला दया मंगल बाबू जीवन रे काहा को दया करिछ अरे काहे की दया करिना मो धन ये तो दया करि नाहंती ये मुक्ति पाइबा केमिति दयार भाव को दया करे जे सकाळी मो स्त्री कहबे चारि जगह तू लिपि देबू जति कहि आसीबे अतिथि से लिपिबा देखि पळेइली अरे काहे की एठी देई साइलेनी आ काहे नहीं ताले भली कथा सुन सुन हारा अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कलम कर कौन कलम करिछन भागवत रे अति बड़ी सखा महंत कला जीव रे जारो दया नाही जीव रे जारो दया नाही अरे उधा बचंडाल निस अरे उधा बापा ये होची जगतसिंहपुर कटिंग ये कटिंग है कोन से के कड़ो या जीवरे जारो दया नाही उद्धव चंडालटे से जीवरे टिके दया करो मो मां माने मन रखिता जीवरे टिके दया करिवो जीवरे जदी दया करिवो ताले तम जीवन रो मार्गटा खुली जीवो आज्ञा आउ रहिला गोटिए पद क्षमा एई पदटिया कहबे विषय बुझबे अच्छा क्षमा कहले क्षमा जाहार रुदर हे विष्णु बसंती तारा दे विष्णु बसंती तारा दे विष्णु बसंती तारा दे आज्ञा जीवर सब बेले दया जीवर दया नहीं ताहले मुक्ति पाई परिवनी जीवर जदि टिके क्षमा नाही तमे उद्धार पाई परिवनी ये संसार उद्धार पाइबा पई गले ये संसार मुक्ति पाइबा पई गले माया रूपक बंधन रु मुक्ति हबा पई हेले उद्धार हबा पई हेले पारी हबा पई हेले तुमको चारोटी मार्ग अनुसरण करबा पई पड़बो सत्य शांति दया क्षमा चारिटा मार्ग को अनुसरण करले कली जुगर उद्धार पाइबो बोल आनंद कबा बसिथिबा आबाल वृद्ध बनि तांकर मंगल कामना करिवे बोल आनंद कबा अरिष्ट खंडन करिवे बोल आनंद कबा युवक भाई कमिटी मान को आशीर्वाद करिवे ये कमिटी की आज्ञा दीर्घायु करिवे चिरंतन चिरंजीवी रखिवे अनुष्ठान मोरी भलिया एमती कलाकार आमरी भलिया कलाकार आसुथबे जाउथबे तम भजन नाम चालुथिबो बोल आनंद कबा